Inafo la dala kola wakati damado an ka ministru ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ an ka ministre mun be n'a ɲɛsinen don an ka denmisɛnniya an ka baara ani adamadenya dilanni ma ni ministru ka kuma lasela don Amadu Koyita kunu alamisa ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun n'a da sera ministru ka araba ɲɔgɔn ye belebelebaw ma o kɛra a tagayɔrɔ la ACI 2000 kɔnɔna la. An ka finitigilaka mun be n'an k'u ma ko gendarme olu ka kalanso kalanden 26 olu bɔra o kɔfɛ tuguni u ka kalanden 244 olu kɔni tun ye laɲini kɛ laɲini minnu o baaraw kuncɛra i b'a ye k'a fɔ nin fɛn belebele fila o kɛra bi u yɛrɛ ka kalansoba o kɔnɔna la. An ka lakɔliden somɔgɔw olu kɔni jɔrɔlen don ka sababu kɛ lakɔli karamɔgɔw olu ka baarabila ti ka ban o de kɔnɔna la sa lakɔliden somɔgɔw ka jɛkulu mun be o ɲɛmaaba ale ye hakilina di min na an ka lakɔliden karamɔgɔw ani an ka faamaw u bɛ se ka bɛn cogoya kelen kan cogo min na walasa denmisɛnninw ka siniɲɛsigi o kana don ngalama la. Aja Fanta Jabate ale an ka dɔnkilidala denmisɛnnin ye dɔnkilidala denmisɛn mun n'a bɛ k'a yɛrɛ yira kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la sa a ka kasɛti kura bɔli la a kɔni ye kunnafonidilaw wele o baaraw kɛra Institut Français la bi jumadon yɛrɛ la weleli kun tɛ dɔwɛrɛ a ka album kura k'o yira kunnafonidilaw la a n'a kɛlen don ka ɲɛnajɛ mun boloda ka album kura bisimila o kɛnɛ kan an tun bɛ an n'o kunnafoni lase aw ma sisan. An balima Liberté Télévision kanubaw a bisimila Liberté ale ka kunnafoni kɛnɛ kan kunu alamisa janvier kalo tile 31 an ka ministru ka kumalasela mun be n'o ye Amadu Koyita ale yɛrɛ ɲɛsinen don denmisɛnninw ka ministri baara ani adamadenya bɛ se ka ɲa cogo min na o ministri ale ga ɲɛmaw fana ka kumalasela don kunu alamisa sa ale ni kunnafonidilaw kɔni ɲɔgɔn ye kungurunin mun kɔnɔna la ni ministru ka ɲɔgɔn ye mun be deli ka kɛ ladala ko la n'o kɛra araba kalo tile 30 ale kɔni o kuma belebelebaw a y'o ta k'o da kunnafonidilaw o tulo kan o kɛnɛ kan Awa Kamisogo ale ni Roger Kanute olu tun be Liberté Télévision tɔgɔ la u nana sama mun na an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Bara dira ministère damadɔni ma mun ye sariya dɔw ɲini gouvernement fɛ a fɔlɔ o bɔra an ka ministre fɛ yen n'an b'a fɔ o ma ministre de la défense et des anciens combattants a ka projet de texte fɔlɔ tun ye min ye o ye ka se ka yɛlɛmani ladon an ka sɔrɔdasi baarayɔrɔ kunda n'an b'a fɔ min ma armée de l'air n'o ye sɔrɔdasi minnu ka baara ɲɛsilen bɛ an ka sanfɛla kɔlɔsili ma sɔrɔdasi minnu ka baara ɲɛsilen bɛ an ka pankuru boliko ɲuman ma sɔrɔdasi minnu ka baara ɲɛsilen bɛ an bɛ se ka dɛmɛ lase fana an ka sɔrɔdasiw ma n'u bɛ opération kɔnɔna na hélico ni avion militaire bɛ se k'u ta cogo min na ala barika la bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ se k'a fɔ armée de terre b'an bolo armée de l'air plutôt b'an bolo parce que n'i ko armée de l'air n'i ko sanfɛ pankuru armée ni pankuru kelen t'u bolo o kɔni tun ye tɔgɔ de nka bi ala barika la an bɛ se ka min fɔ an bɛ se k'a fɔ avion min b'an ka armée de l'air bolo fɛn o fɛn tan ni kelen ni min to sanfɛ o t'o duguma donc n'o façon nana ani diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na bi a ka kan yɛlɛmaniw kan ka don baaraw taabolo la o yɛlɛmaniw de senfɛ ministre y'a ɲini gouvernement fɛ an ka se ka yɛlɛmani dɔw don yɛlɛmani fɔlɔ ye mun ye o ye dɔrɔn jateminɛ bɛ se ka kɛ armée de l'air hakilina bɛ kɛ baara bɛ kɛ cogo min na yɛlɛmani ka na n'o ye yɛlɛmaniw fana ka se ka na tuguni o fana ye mun ye structure dɔw ka se ka créer n'o ye mun ye cakɛda dɔw cakɛda minnu ka baara bɛnnen don ka se ka maaw lakalan minnu bɛ baara kɛ yen ani fana ka se ka entraînement n'o ye ko u bila fani ɲɛnajɛ la pour que u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ani fana ka structure fana créer structure min fana service min b'a to n'an ka pankuru bɛ sanfɛ u bɛ se ka lakana cogo min na o fana ka se ka créer ani fana min ka kɛ fana armée de l'air o ɲɛmaaba n'an b'a fɔ o ma chef d'état major o ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ kɛ an ka jamana officier baw ye n'an b'a fɔ o ma général o ka k'o fana ye ani fana armée de l'air chef d'état major mɔgɔ ka sɔrɔ a bolo minnu b'a ladi n'an b'a fɔ o ma conseiller donc o fana bɛ papier nin kɔnɔna na sinon projet de texte nin kɔnɔna na donc projet tɛ ni hakilina ye fɛn min ye dɔrɔn an ka armée militaire bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min na an ka ministre min fana ɲɛsinnen bɛ sokow ma n'an b'a fɔ o ma ministre de l'habitat et de l'urbanisme ale fana ye projet de décret 2 soumis gouvernement ka approbation na a fɔlɔ o ye mun ye o ye an bɛ dugukoloko ne b'a dɔn dugukoloko bi n'an ma
an hakili to a la kosɛbɛ a bɛ nin ka gɛlɛya lase mɔgɔw ma o de la gouvernement bɛ ka mesure caman ta dugukolo baara bɛ se ka saniya cogo jumɛn dugukolo baara nɔgɔya bɛ se ka na a la cogo jumɛn pour que dugukolo kɛlɛ nɔgɔya o bɛ ban cogo min na gouvernement ka dugukolo ka ca dugukolo ye gouvernement de ta ye o de y'an ka sariya ye donc ka jateminɛ kɛra k'a fɔ bi n'an ma an farati fana sɔngɔw bɛ ka di dugukolow la ni gouvernement ma jateminɛ kɛ maliyɛn a bɛ gɛlɛya maliyɛn minnu b'a ɲini ka se ka dugukolo san k'a k'u yɛrɛ ta ye n'an ma sɔngɔ dɔw kɛ min b'a to u ka sɔrɔ b'a to ko o sɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc o de senfɛ ale y'o laɲini ka gouvernement ka yamaruya d'a ma a ka se ka jateminɛ kɛ dugukolo ko la minnu b'a fɛ k'a kɛ so ye o minnu b'a fɛ k'a kɛ centre commercial ye o n'o ye feerelikɛyɔrɔ ye o minnu b'a fɛ k'a kɛ usine ye o minnu b'a fɛ k'a kɛ bureau ye o bref cakɛda o cakɛda dugukolo mɔgɔ ye fɛn o fɛn ye mɔgɔ bɛ kan ka kɛ fɛn o fɛn na donc ka jateminɛ k'o la o sɔngɔ gouvernement b'a fɛ ka jateminɛ k'o la pour que o baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na o fana bɛ kɔfɛ an bɛ barika da Ala ye an bɛ Ala fo k'a fɔ gouvernement ye ni UNTM n'o ye baarakɛlaw ka lapasali tɔn ye plutôt n'an b'a fɔ UNTM o tun ye mot d'ordre de préavis de grève déposé donc o senfɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna na a ye feuille de route min yira gouvernement na premier ministre ma ni gouvernement bɛɛ a y'a ɲini gouvernement fɛ sigikafɔ o ka kɛ gouvernement taabolo ye bɛɛ b'a dɔn ko sigikafɔ o de ye damu ye gɛlɛya mana na cogo o cogo n'an sigira ka kuma n'an sigira ka hakili falen jamana y'an bɛɛ ta ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ gouvernement bɛ jamanadenw de kama syndicat bɛ jamanadenw de kama donc a ka kan ni kofɔsɔn nana an k'an sigi a n'a fɔ min ma commission de conciliation dɔw fana bɛ yen minnu bɛ nɔgɔya kɛ a kumaw la donc ala barika la ni sen nata jaabi sɔrɔla jaabi ɲuman sɔrɔla sabula jamanaden bɛ nimisi wasara mun na a mot d'ordre de grève préavis a wulila ka bɔ yen kuma kɛra point 12 de kan sigiyɔrɔma 12 o la bɛn kɛra sigiyɔrɔma 11 na bɛn kɛra o la kelen bɛ yen an b'a fɔ o ma an bɛ ɲini ka bɛn nka an ma tila o la fɔlɔ a bakuruba la an bɛ se ka min fɔ bakuruba la an bɛ se k'a fɔ sara denkunnen bɛ min na n'o ye an ka jamana cakɛda baarakɛlaw ye i b'a dɔn baarakɛlaw fana catégorie b'a la catégorie A catégorie B catégorie C mais bakuruba la an b'a daminɛ ni catégorie A ye donc sara denkunnen bɛ fɛn min na gouvernement sɔnna k'a fɔ ko an bɛ kalo min na k'a daminɛ o la janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 na k'a fɔ ko o indice plafond k'a jɛra n'a ye ko ka taa 1100 na gouvernement sɔnna fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma sara tegunnen bɛ min na tuguni ni sara tɛ taa min kɔ n'a bɛ calculer sara jateminɛ bɛ kɛ ni min ye k'a fɔ ko san 2021 n'ala y'o yira n na o fana janvier kalo tile fɔlɔ k'o fana o indice plafond o fana bɛ n'i jɔ 1200 la donc n'i y'o calcul kɛ a bɛ caman fara jamana baarakɛlaw ka sara kan an bɛ se ka min fana fɔ UNTM tun ye laɲini kɛ fana k'a fɔ ko retraite n'i ye baara kɛ sɛgɛn kan ka i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ parce que fɛn bɛɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ b'a la an bɛ waati min na yanni accord ka kɛ catégorie A la fonction publique la olu ka retraite n'o ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ye o tun bɛ taa san 60 ani san 2 na nka jateminɛ kɛra k'a fɔ a catégorie ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen nɔ minnu ka retraite bɛ taa fo san 65 la donc UNTM bɛ laɲini kɛ k'a fɔ ko k'a bɛɛ damakaɲa n'an b'a fɔ ma tubabukan na harmonisation donc o fana senfɛ bɛn kɛra o fana kan k'a daminɛ 31 janvier 2019 n'o ye an bɛ san min na o kalo laban tile laban o fana mesure bɛ appliquer o ye mun ye o kɔrɔ ye minnu bɛ catégorie A la n'o tun kan ka taa san 62 la olu bɛna taa san 65 la minnu bɛ catégorie B la n'i ma fili olu ta ye san 50 ni san 8 n'i ma fili olu bɛna san 60 ani san 1 na bref san 3 farala bɛɛ ta kan nka a fɔra fana o kɛra an b'a dɔn denmisɛnninw ka baarako ye bɛɛ hamina ye an b'a dɔn denmisɛnninw ka baarako ye bɛɛ miirina ye surtout jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keïta danaya kura min dara a kan jamana marali la a y'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ ka ɲɛtaa ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya
a ko y'a ɲɛsi denmisɛnninw ka ɲɛtaama a y'a ɲɛsi denmisɛnninw ka ladonko ɲuman ma donc k'a fɔlen ni min bɛna kɛ fana ni ala sɔnna a ma ɲina dɔrɔn parce que ne ye jateminɛ kɛ minnu tun kan ka taa retraite la 2019 la n'an ye calcul kɛ chiffre minnu bɛ yen o kan ka ti jɔ maa 1000 ani maa 860 damadɔni o de tun kan ka taa retraite la mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ko bon harmonisation nalen denmisɛnninw ka baarako hami bɛ yen nɔ secteur privé b'a seko kɛ nka gouvernement fana ni ala sɔnna a ma fonction publique ani collectivité territoriale 2019 dɔrɔn kɔnɔ ɲina maa min bɛna taa o bɛ t'i jɔ fo maa 8,000 ni 600 damadɔni na maa 8,000 mais yanni ka testa ye san 5 ma recrutement min bɛna kɛ caman bɛna kɛ a bɛ t'i jɔ fo maa 37 damadɔni na. Bi juma février kalo tile fɔlɔ yɛrɛ san 2019 an ka finitigilakaw ka kalanso mun bɛ Falajɛ kɔnɔna la n'an ko a ma ko caserne chef d'escadron Bala Kone o kɔni kɛra tare bi a kɛnɛ kan ka sababu kɛ an ka kalanso nin yɛrɛ a ka kalanden 26nan n'an k'olu ma ko 26e promotion olu kɔni bɔra o tun bɛ se mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 88 ɲɔgɔnna ma olu ka bɔli kɛra bi o fana kɔfɛ an ka kalanden dɔw tun bɛ minnu bɛ se fo mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 44 olu fana tun ye kalo 6 kalan olu y'o kɛ o baaraw kɔni bannen olu ni jɔnjɔn ka kan o jɔnjɔn di ani an ka denmisɛnnin minnu fana tun bɛ kalan na n'o olu fana tilala o baara bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bi a kɛra jamako ye a kɛra tare ka sababu kɛ ni ma kofɔlenw somɔgɔw tun bɛ yen fo ka taa se an ka minisiriw ma minnu ɲɛsinnen don an ka lakana ani an ka adamadenya yɛrɛ bɛ se ka lasabati cogo min na o hukumu kɔnɔna la sa Madina Traoré ale ni Musa Temine olu fana yera Falajɛ nin ko kɛnɛ kan Liberté Télévision tɔgɔ la. An ka finitigilakaw sa ni olu bɛ wele ko gendarme sa olu tun ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kalo 8 kɔnɔna la o baaraw bɛɛ lajɛlen olu kuncɛla bi juma février kalo tile fɔlɔ san 2019 kɔnɔna la sa o baaraw bɛɛ lajɛlen olu kɛla école de gendarmerie la Falajɛ an b'a ye k'a fɔ maa 300 ni maa 88 olu de ni kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ wa muso 64 bɔɲɔgɔnko o b'u cɛla o hukumu kelen kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ gendarmew ka ɲɛmaayasoba u y'a kanu ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di maaw mansa maa minnu bɔra kɛlɛbolodaw la ni o ye Sokolo ani Jalo be o bɛ taa jɔ maa 200 ani maa 44 bɔɲɔgɔnko la gendarmew yɛrɛ ka ɲɛmaaba ni o ye Satigi di Moro Siribe sa ale ye a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni ko la wa a ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a lase ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ma an wasalen do bi denmisɛn minnu an y'o recruter u taara formation kunfɔlɔ n'o ye kalo 6 ye u y'o kɛ u ni surasiw ni gardiw ani bɛɛ lajɛlen y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ après bɛɛ ka mɔgɔ dir'i ma donc an ka formation de ka jan n'a bɛɛ ye parce que non seulement an kan k'u former k'u kɛ sous-officier mais sous-officier dɔnko n'a seko an kan ka don la an kan k'u labɛn fɛnɛ u bɛ se ka cɛsiri masarafa pour que ka se yɔrɔ minnu mana d'an ma k'an ka lakana population minnu mana kalifa na an ka se k'o baara kɛ ni wasa ye k'o kɛ ni nisɔndiya ye donc bi y'o don dɔ ye baara ɲuman 2 de kɛra ala ye an sɔn miirina ɲuman na commandant Musa Sanu n'o o tun ye gendarmerie cɛbɔba dɔ ye a donna gendarmerie la depuis temps colonial ne yɛrɛ ala ye ne wasa ka ne kunnadiya ne bɔlen EMIA la n ka na kalifa la k'an ka formation pour que k'an kɛ gendarme ye officier ya ta dan ye n'i taara corps mun na f'i ka baara ɲini k'a dɔn donc ne ka formation kunfɔlɔ kalifara ale la mɔgɔ min do hɔrɔn do mɔgɔ min do a ka faso ko ni baarako de ka bon donc an y'o caman faso kanu adamaden kanu baara kanu a y'an sɔn o de la donc ni ala nana occasion di ko o tanyana an ka se ka mɔgɔ dɔw former chaque fois an ye programme de sigi minnu y'a kɛ ka ɲa jamana ye k'a kɛ ka ɲa gendarmerie ye u ka baara kana dogon depuis u ɲɛnama f'u su an y'o ɲini ala fɛ ala ye caman nɔgɔya ye an bɛ barika da ala ye ala ka nataw nɔgɔya parce que aw b'a kɔlɔsi an ka baara tɛ ka su dɔrɔn tanu donc mɔgɔ minnu y'a kɛ gendarmerie ye minnu tanyana ani minnu bɛ balo la don o don an bɛ wolomali kɛ k'a lajɛ an bɛ se ka jɔn ni jɔn an bɛ se k'u tɔgɔ da gendarmerie promotion dɔ la
an bɛ se k'u tɔgɔ da gendarmerie ekɔliso dɔw la gendarmerie kwan dɔw la gendarmerie rue dɔw la o kun ye an kana ɲina ninnu ka baara kelen kɔ u b'an cɛma u t'an cɛma dɔw b'an cɛma dɔw ɲɛma tununna donc an kana ɲina u kɔ n'an ma ɲina u kɔ an tɛ ɲina u ka kɛwale kɔ donc bi baara in tun y'o dɔ ye denmisɛnnin minnu bɔra an y'u ka groupe tɔgɔ da commandant Musa Sanu na ala k'a da yɔrɔ nɛma donc ala k'a fara jɔn kunnandiw kan a ye mun kɛ Mali ye ala k'a dusu don ani nin denmisɛnnin ninnu na minnu fana bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ position dira an ma bɛɛ y'i ka position sɔrɔ yɔrɔ tɔw ka yɔrɔ tun ka gɛlɛn mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min dira gendarmerie la a ka gɛlɛn ni yɔrɔ bɛɛ ye mais an ye sɔrɔsiw de n'a fɔra i k'a kɛ i b'a kɛ de dans l'armée je refuse o tɛ yen wa an y'a kɛ ni wasa ni nisɔndiya ye ani engagement sugu bɛɛ ye parce que maliyɛn dɔw de tun bɛ centre la hali ka bɔ ka taa sugu la hali ka bɔ ka t'u ka sanni kɛ ka taa foire la ka t'u ka dɔgɔ jɔ ka t'u ka foro la tun ka gɛlɛn u ma mais de plus en plus depuis an ye position ninnu occupé n'o ye Sayi ye n'o ye Timisa ye n'o ye Togere Kunbe ye n'o ye Jalube ye n'o ye Sokolo ye wasa commencera ka na population u b'a yira an na cogo min u b'a ɲina a yira administrateur la ten u b'a yira faamaw la u b'u ka nisɔndiya yira jamana fan wɛrɛ mɔgɔw la nin tɛ k'a fɔ ko a problème réglé la a banna o tɛ mais n'u ye baara dɔw kɛ n'u y'a permet an ka résultat dɔw sɔrɔ an ka kan ka wasa n'o ye k'u fo ka u encourager donc faamaw u y'o décision de ta n'i ye kalo 6 kɛ engagement soutenu na yɔrɔ o yɔrɔ kalo 6 mana dafa i seginna ka na i ma segin ka na médaille bɛ d'i ma e mun taara faso kunnawoloyɔrɔ la ani mun tora yan aw kana kɛ kelen ye a bɛ ko caman ɲa armée kɔnɔ donc an bɛ foli kɛ faamaw ye n'an ye barika da Ala ye an bɛ foli kɛ ka waliɲumandɔn kɛ faamaw ye an bɛ tila ka félicitation k'o fɔ an ka cɛbɔw ye u ye baara mun kɛ halisa Ala ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛbɔ u fɛ Ala ka dusu don u kɔnɔ a kɛra su ye a kɛra tile ye n'an wulila yɔrɔ min an k'an pan ka wuli ka taa faso kuma bɔ o kɛnɛ o sewa kɛnɛ de don. An b'a ye k'a fɔ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen o dira ministre de la sécurité et de la protection civile fɛ ani chef d'état-major général des armées ale ka nɔrabila ani dɛmɛbaw fana fɛ n'o ye ECAP Mali Sahel ye k'a lase gendarme 244 ani 44 minnu bɔra kɛlɛbolodaw la wa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fana jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen dira mɔgɔ 5 minnu kɛra maa fɔlɔw ye mɔgɔ denmisɛn minnu bɔra sisan nɔ olu cɛla ne an b'a fɔ olu ma ko 26e promotion yirali caman kɛla kɛnɛ kan maabaw olu bɛ lakana togo min na an ka finitigiw fɛ fo ka taa se u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ni kisi togo di n'u bɛ kɛlɛbolodaw la défilé belebele o ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛ. An ka denmisɛnnin kalanso olu ka karamɔgɔ kɔni bɛ baarabila banbali la ka sababu kɛ baarabila dɔ kɛra nin wagatinin na wa dɔwɛrɛ bolodalen don tuguni nin kalo yɛrɛ tile 13 n'u ni faamaw ka kuma ma se ka bɛn kelen ma o de hukumu kɔnɔna la sa an ka ekɔliden somɔgɔw olu kɔni jɔrɔlen don u haminen don u ma ɲɛ mun kɔ o fana ye welewelema kɛ ka sababu kɛ ekɔliden somɔgɔw ka tɔn mun bɛ yen o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Danbele ale kɔni welewelema kɛ k'a yira k'a fɔ an ka lakɔli karamɔgɔw ani an ka faamaw u kan ka bɛn kan kelen kan walasa an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi bɛ se ka sabati cogo min na ɲininkali ninnu a y'o jaabi Kayatu Gindo ale ni Roger Kanute ka micro la. Effectivement an ye kabini grève daminɛna an ye an gɛrɛ maîtres la an y'u wele réunion na u ka syndicat mɔgɔw wele réunion na u nana an ye ɲɔgɔn ye an y'u lamɛn bon u ka 10 points de revendication u y'a fɔ bon nous parents d'élèves comme denmisɛnninw ka fɛn jɔrɔ bɛ an na an ko k'an b'an fanga fara u ta kan pour ka se ka solution sɔrɔ la o de kosɔn ne ye ministre ye n taara ministre fɛ fo siɲɛ 2 pour ka solution ka sɔrɔ la parce que ne mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn na a bɛ concession kɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ bila donc n taara ministre fɛ yen nɔ ministre yɛrɛ ko k'a bɛ an dɛmɛ mais point 2 de bɛ yen nɔ olu ɲɛnabɔli hali ministre de l'éducation kelen tɛ se k'o kɛ f'a ka ministre tɔw fara kan ministre de la fonction publique ani ministre de l'administration territoriale olu de bɛ fara kan donc on a vu faire cette réunion maintenant il se trouve que ministre ye note technique kɛ
kaba premier ministre. Donc le problème doit être maintenant au niveau du premier ministre. Nous c'est premier ministre parce qu'on a essayé qu'à premier ministre juin pour savoir ce qui se passe. En Djoro école d'Undi, parce que école kakeko école d'Undi t'état école là. Les clients qui m'ont école là-bas n'ont fait na. Surtout une semaine, 2 semaines, vraiment à Djorobana. Et me fait que vous le comme que parti flabé, c'est que négociation na faut donner ka double. Ancien ka double, gouvernement ka double. Et demsonu nu nyam bededi on dendo olu dendo ministre yer dendo e kolkarmo dendo donc fuka demsonu ka avenir de la je ko ira ka intérêt do bla doni pour ka se ka kolkata aywa ne ka kuma lawan mi c'est que gouvernement ni syndicat o ka la je ka ben pour l'avenir des enfants. Seko ani dongo nasirala anga dongli dala demzani kura do be sisa dani na noye Aja Fanta Jabate bi ale ni kunafon dilaw koni karla nyona institut français konala o baro sigi maka dore ka sabu ke Aja Fanta Jabate ale kelendo sisa dani na ka dongli kura bla fara nyonga nanko mako album no era bolit na memble o boli okumu konala sa ana kelendo ka nyala jamu labe wala sa o baro be sega nya ale bulo tugomna ani kunafon dolaw we nyonga soro institut français konala bi wala sa ko da nyama klo kan ale ka woleli kunyemni o fana kene kan Liberté Télévision la dala kola anyoro kene kan Fatimata Kulubali ale ni Umar Traoré. Aja Fanta ye dongli dala demseni ye mi a ka carrière damne san 2016 ni dongli fila bilalen fiɲɛ fɛ n'o ye tubani ani kanu ye ani folikɛlan tan de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu be an ka farafina ani nanzara fɔli o de sera k'a to n'a yɛrɛ sera ka nin kasɛti in bila sen kan o hukumu kɔnɔna de la a ye nin ɲɔgɔn lajɛ in boloda Aja Fanta kumana sigi in kun kan concert wulila bi point de presse wulila k'an ka vendredi concert de lase mɔgɔw ma donc n ye presse wele oral minnu be kuma minnu be jabaranin bɔ ani minnu b'a sɛbɛn pour que u kana kuma n ka album bɔli kan min kan ka kɛ kalo février kalo tile 8 20h tuma na institut français la donc album nin kɔnɔna na dɔnkili 10 de b'a kɔnɔ album yɛrɛ titre tɔgɔ ko sabali donc dɔnkili 10 de bɛ album kɔnɔna na dɔnkili ninnu bɛ kuma hadamadenya kan a bɛ kuma accident kan a bɛ kuma musoya kan a bɛ kuma Mali ka sanuya kan a bɛ kuma ko caman kan donc voilà. Hakilina jigina an b'a fɔ ko Aja Fanta ye dɔnkilidalan denmisɛnnin ye maliyɛn do wa a bɛ baara k'a yɛrɛ ye a filɛ nin ye ka na album dɔ de bɔ n'o denguli bɛna kɛ jumadon février kalo tile 8 institut français la o la an b'a fɔ Aja Fanta Jabate ye a ka nin album kura in bɔli la ala ka kɛ hɛrɛ. Yani Aja Fanta Jabate ka kasɛti kura nin bɔli cɛ sa nin kalo tile 8 yɛrɛ o kɔrɔ ko o yɛrɛ sera an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na Liberté Télévision ale ni aw an bɛ ala deli san ɲuman ala k'o baara kalifa an bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw fo tuguni ka segin ka aw fo ka sababu kɛ ni aw tɛ anw tɛ kɛ foyi ye ala ka su fɛrɛ ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a wagati wɛrɛ kunnafoni kɛnɛ kan.